Hello les amis, bonsoir, et je reviens toujours avec mon carnet de notes pour discuter un tout petit peu avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo complète, détaillée par rapport aux relations toxiques. Cette vidéo va être publiée sur ma chaîne YouTube, je compte sur vous pour la partager, pour mettre des likes, de laisser des commentaires et d'envoyer des vidéos à des personnes que vous pensez être intéressées par ce type de conseils. Donc dans le programme, le premier jour du reste de ma vie, nous avions parlé de relations toxiques. Je vous avais publié 2 vidéos. Une vidéo où je vous expliquais comment détecter une relation toxique dans votre entourage et une deuxième vidéo où je vous donnais la première clé pour détecter les personnes toxiques. Aujourd'hui, j'ai décidé de regrouper toutes les autres clés dans une même vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube et je vais essayer par la suite de les découper et de les publier séparément sur mon IGTV et ma page Instagram. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, hashtag le premier jour du reste de ma vie commence aujourd'hui. Voilà, donc on avait parlé de comment détecter une relation toxique, quelles étaient les émotions qu'on ressentait quand on vivait dans une relation toxique. Et aujourd'hui, en fait, on va faire un récapitulatif de tout cela. Donc, on avait dit que dès qu'on se sentait en présence d'autres personnes ou dans un environnement, au bureau, dans la salle de sport, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie familiale, dans notre foyer avec notre conjoint, avec les enfants ou notre famille, si on commençait à ressentir de l'anxiété, se sentir renfermé, coupable constamment, dévalorisé par les autres, critiqué, rabaissé, privé du libre arbitre, cela veut dire que l'on est en train de vivre une relation néfaste et toxique avec notre entourage. Après tout cela, tout notre entourage n'est pas toxique. Donc les clés que je vais vous donner, les solutions que je vais vous donner vont vous permettre de reconnaître qui est toxique, qui ne l'est pas. D'accord? المفاتيح اللي هنعطيهم لكم اليوم هيسمحوا لكم باش تعرفوا شكون الانسان السلبي في حياتكم وشكون الانسان الايجابي في حياتكم وكيفاش راح تعرفوا تختاروا بين الانسان السلبي والانسان الايجابي وكيفاش راح تتعرفوا على انسان سلبي وممكن يعني يأثر على حياتكم بطريقة سلبية والإنسان اللي ممكن برك يكون فضولي ولا يحبكم بزاف ولا يغير منكم. Ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans la paranoïa et penser que tout notre entourage est néfaste ou pervers narcissique ou entretient avec nous une relation toxique. D'accord. Bon, avant tout cela, je vous demanderai d'écouter votre corps, d'écouter vos sensations, d'écouter vos émotions. Essayez de ne pas écouter tout ce qui se passe autour de vous. N'essayez pas d'écouter tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous critique, tout ce qu'on vous rapporte dans votre entourage. اتعلموا تصفيوا وتفلتريوا المعلومات اللي راهي توصل لكم من عند البيئة اللي انتم عايشين منها وتعلموا حاجة انكم تستمعوا الحواس الجسم تاعكم والشعور تاعكم لما تكونوا في علاقة مهما كانت هذيك العلاقة مهما تكون العلاقة تكون علاقة عمل تكون علاقة حب تكون علاقة صداقة تكون علاقة عائلية داكوغ كيفاش تقدروا تشخصوا الانسان اللي راهو مقابلكم واللي راهو يهضر معكم اسكو راهو يأثر عليكم بطريقه سلبيه ولا راهو يأثر عليكم بطريقه ايجابيه. D'accord. En premier lieu, il faut prendre conscience de ce qui se joue. En fait, لازم تاخذوا بعين الاعتبار ما هو مفهوم وما الشيء اللي راكم تلعبوا به يعني الشيء اللي راكم تتعاملوا فيه العلاقه هذيك اللي راكم عايشينها. Il faut prendre en conscience dans quel type de relation nous sommes et il faut se réveiller. D'accord.
لماذا نقول لا؟ وعلاش في التقاليد والعادات تاعنا والتربية تاعنا والثقافة تاعنا العربية والجزائرية بالأخص، لكن هذه الثقافة كتير منتشرة عند العرب ومنتشرة عند الجزائريين بالخصوص، أنه أوليائنا ونوفا بارون كبرونا على عادة واحدة نستحي ونقولوا لا، أو بالأخص أنه مهما كانت الحالة أو مهما كان الشخص اللي يجي عندك ولا يطلب منك حاجة ولا يقول لك لا لا وعيب وحشم والاخر ريتو، ما تقولوش لا لا وما تردوش وما تصدوش، ويقولوا للبنات باللي كي تتزوجي لازم تسمعي راجلك ولازم راجلك واش يقول لك ولازم حماك ولازم لا فامي تاع راجلك ولازم هكا وهكا وهكا وتقعدوا تعيشوا في ضغوطات. صح انه من العادات والتقاليد، وصح انه مهم انه ما نردوش كل الناس اللي راح تجي عندنا وتطلب منا شيء ولا تحكي معنا في موضوع ما او تطلب منا موضوع ما، لكن لازم نتعلموا نقولوا لا لعدة اشياء. لازم نقولوا لا لناس سلبيين موجودين في البيئة تاعنا. Il faut savoir dire non à des personnes négatives ou pessimistes qui se trouvent dans notre entourage. Par exemple, في l'entourage تاعنا يكون عندكم إنسان، vous avez une personne qui est pessimiste, qui est négatif. كل شيء باش تقولوا لها عليه تقول لا. Tout de suite, au lieu de faire un scénario positif et optimiste, elle va faire un scénario négatif et catastrophique. Donc هذا الانسان هذا مهما واش قلتوا له يضل يشكي 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 يشكي. Et nous dans notre tradition là, dans le langage de la rue, souvent نقولوا راهو يبعد في العين، راهو هكا راهو هكا. هاد الناس هادول عندهم علاقة سلبية مع المجتمع تاعهم. هاد الناس تربت وكبرت على الخوف، على الخوف من عقائد وعلى الخوف من اشياء تربينا عليها فولكلور. تخاف من العين، تخاف من الحسد، تخاف ما يمشي لهاش الموضوع اذا حكيت عليه، تخاف انها تفرح الحاجه لدرجه انه الانسان هذا ولا يخاف يفرح الحاجه مليحه دخلت في حياته. Donc une personne, c'est des personnes pessimistes qui sont arrivées au point d'avoir peur d'être heureux pour quelque chose qui arrive dans leur entourage ou dans leur vie, juste de peur du mauvais œil, de peur que ça ne réussisse pas, que ça ne marche pas. D'accord. Donc, parce que vous avez le droit, لأنه عندكم الحق تقولوا إيه ولا الإنسان يضغط عليكم في حياتكم. عندكم الحق أنكم تقبلوا أو ترفضوا أي شيء يطرح عليكم في حياتكم، مهما كان الشخص اللي يطلب منكم هذاك الشيء ولا يفرض عليكم هذاك الشيء، حتى لو كان من أهلكم. إذا ما كنتوش مقتنعين به وإذا كنتم متأكدين أنه هذاك الشيء ما تقدروش تقوموا به ولا ماشي الدور تاعكم تقوموا به، c'est-à-dire si vous êtes sûr que la chose qui vous est demandée elle est au-dessus de vos forces et ce n'est pas à vous de la faire, ou là, ce n'est pas votre rôle de la faire, même si c'est votre collègue, même si c'est votre conjoint, même si c'est un membre de votre famille, si vous êtes convaincu que ce n'est pas à vous, il faut savoir dire non. Et dire non fermement et calmement, sans créer un état de crise dans la relation. D'accord ? لازم تتعلموا تاني تسمعوا الجسم تاعكم. Il faut écouter votre corps. Chose qui est très importante. Votre corps, en fait, ce qui n'est pas ressenti est imprimé, il est transcrit sur le corps. Donc si vous avez des maladies, vous avez de la tension artérielle, vous avez des allergies qui se déclenchent, si vous avez de la prise ou de la perte de poids qui arrive comme ça subitement ou suite à le début ou suite de la dégradation d'une relation، لازم تستمعوا للجسم تاعكم واللي ما تحسوش به ينسخ على الجسم.
Ça veut dire que لازم تستمعوا للجسم تاعكم. في مرات تدخلوا في علاقة et subitement هذيك العلاقة انتم مش مرتاحين فيها. تقولوا معليش نساعف الشخص هذا نحبه ولا هذا يعني يكون أبي ولا أمي ولا صديقي ولا المدير تاعي في الشغل ولا الشخص اللي يشتغل عندي يعني عامل عندي بالشركة نساعف ما نقطعش الخبزة. لا سي مون بير جو في ليكوتي. لا يما لازم نسمع لها الكلام مهما كان هذه مع مير. معليش راهي تقل عليا بصح ما نحسهاش بهذاك الشيء. فوالا اون فيت على قد ما vous allez supporter plus vous allez supporter donc على قد ما راح تتحملوا هذه الضغوطات تولوا ما تحسوش بالضغط بصح الجسم تاعكم يولي هو يتكلم معكم مكان الاحاسيس تاعكم. Ça veut dire que vous n'allez pas ressentir cette gêne ou ce dérangement de faire quelque chose parce que vous subissez une pression, mais votre corps va transcrire et va transmettre le message, vous transmettre le message par des maladies. Par exemple une urticaire, par exemple une crise d'asthme, par exemple ça se transmet par une allergie subite. Aussi vous avez la tension, voilà plusieurs maladies, ça peut se transmettre avec une éruption de boutons, tout dépend. Le stress dans lequel vous êtes, d'accord, est communicatif, donc le corps est intelligent, il va vous envoyer des signaux. Ou donc des signaux, d'accord, منهم des maladies ou là des éruptions cutanées ou là des taches sur le corps ou là une allergie ou là une difficulté à respirer. Et souvent on dit راني درت une crise d'angoisse, راني درت une crise d'angoisse بصح ما على باليش ماش راني نحس بالضيق, j'ai un coup de cafard mais je ne sais pas de quoi, je ne sais pas d'où il vient. Voilà, et donc il vient justement, et ce genre de signe arrive quand vous subissez une pression, ou là vous subissez une relation toxique, ou là vous vivez dans une relation négative. D'accord, je vais vous donner un exemple اللي راح يلخص لكم المثال هذا راح يلخص لكم الحالة. Par exemple, عندكم سيارة راكم تقودوا فيها, vous avez une voiture que vous conduisez, il y a un voyant rouge qui s'allume, عندكم علامة ضوء حمراء في السيارة راح تشعل وتقول لكم باللي عندكم une panne أو une panne ou un problème dans la voiture تاعكم. يعني هذيك العلامة الحمراء هي علامة إنذار تقول لكم باللي السيارة تاعكم راهو فيها مشكل وممكن تتعطل وتتوقف. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que تحبسوا السيارة وتكلموا شخص من العائلة تاعكم ولا ان ميكانيسيان ولا ان ديباناج يجي لكم, ولا تكملوا تمشيوا بالسيارة تاعكم حتى تحبس وحدها وتطيح اون بان, ولا ديروا حادثة سيارة تقدروا تروحوا فيها ولا تموتوا فيها بعد الشر عليكم. Voilà. Donc le réflexe normal dans ce cas c'est d'arrêter la voiture. الخطوة العادية يعني الخطوة اللي ناخذوها هي انه نوقف السيارة ونكلم الاستعجالات ولا باش يجيو ياخذوا السيارة ونصلحها وناخذها الميكانيكي ولا ناخذها, المهم باش تتصلح. Voilà. Donc votre corps c'est la même chose. اعتبروا ان الجسم تاعكم هو هذيك